san 4 san 5 voilà mais o waati de aywa complication nana kɛ furakɛliw daminɛna opération kɛra voilà ye min latigɛ o kɛra voilà i tun bɛ yeli kɛ fo ka taa se fɔ san 4 ma san 4 san 5 san 4 san 5 kɔfɛ bana dɔ de nana ala ka latigɛ kɔnɔna na kosɛbɛ a wulila ka furakɛli furaw ɲini opération bɛɛ nana bɔ a la nka mais ala tun y'a latigɛ k'a bɛ kɛ min ye a kɛra o ye ala mana fɛn o fɛn latigɛ o de ka ɲi alhamdulillah o de émission tɔgɔ ye ni ala ko ala ye fɛn o fɛn kɛ o de ka ɲi dɛ an k'a da ala kan siga t'a la a y'a kɛ kun dɔ de kama siga foyi t'o la nin kɛla tumana min na a ye wulikajɔw caman kɛ musokɔrɔba nin waati in na muso den ka gɛlɛ a bolo ni fɛn bɛɛ surtout cɛmannin ne ko musokɔrɔba lahala kɛla de nin waati in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ e tun tɛ ko kalama kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'a langale ale tun waati in na ko lahala mun nana la yalima musokɔrɔba ye dɔ lankale o la wa bon tiɲɛ la musokɔrɔba ma sigi i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min muso ka denko tɛ tulonkɛ sanko o cɛ ma walahi a ma sigi an ye furakɛli hali ɲɛ in tiɲɛnen an ye yɔrɔ caman yala dɛ Allahu akbar mais ko dan ye ala ta de wallahi a tɛ tɛmɛ ala ko a bɛ jɔyɔrɔ a bɛ jɔ yen de donc fo a yɛrɛ nana ni maniya hali ni mɔgɔ fɔra ye k'a fɔ ko nin bɛ tan a b'a fɔ ko a ka ɲi an bɛ ala minɛ Allahu akbar an k'a da ala kan an b'a da ala kan ala le ala tigɛ o kɔrɔ la an k'a to tan n'o tɛ Allahu akbar kɛra musokɔrɔba ka kuma ye Allahu akbar cɛkɔrɔba dun nin waati in na fana to cɛkɔrɔba fana bon muso ni cɛ tɛ kelen ye baro ni gɛlɛya nana du kɔnɔ cɛ b'a minɛ ni hakili ni faamuya min ye a ka ca ala fɛ an balakaw tɛ taa o sira fɛ u ma teli ka taa limaniw ma teli ka taa o sira fɛ olu siran ka di o hakili wuli ka di nka cɛkɔrɔba kɔni alhamdulillah ale ma bila basi foyi minɛn kɔnɔ o si ma bila basi minɛn kɔnɔ mais ni ko kɔni ye den sɔrɔ mɔgɔ min ka cɛsiri ka bon a la o ye muso de ye o de ye ba ye dɛ fa kɔni b'a accompagner de e ma ye ala kira ye ba ka hakɛ bonya den kan ka tɛmɛ fa kan sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar parce que ba ka jija ba ka sɛgɛn o de ka bon kosɛbɛ Allahu akbar karamɔgɔkɛ o faamuyala o kɔrɔ nin y'i sɔrɔ waati min na i ba y'a bila ala latigɛ minɛn kɔnɔ cɛkɔrɔba o y'a faamuya o cogo la sabula an bɛ ba ta fɔ ka kɔn olu de y'a fɔ cogo min na olu hinɛ de ka bon a bɛ jouer olu kan ka tɛmɛ faw kan faw kɛra di k'a faamuya n'o y'a faamuya o ye ala tanto belebeleba ye sisan e ka denmisɛnniya yɛrɛ kɔnɔna na i ni denmisɛnnin ɲɔgɔnw cɛla la nin ye sɔrɔ sisan i tun bɛ yeli kɛ i ɲɛ nana minɛ la mana min ɲɛ nana minɛ la e tun bɛ boli ka taa denmisɛnnin tɔɲɔgɔnw nɔfɛ yɔrɔ mun na a bɛ taa kulonkɛ kɛ a bɛ taa fɛnw kɛ sisan o baaraw bɛna gɛlɛya yalima o waati yɛrɛ la denmisɛnnin dɔnnu ne cogo yɛrɛ a ye bila yɔrɔ jumɛn na de bon alhamdulillah tuma dɔ n'i ye a fɔ bi denw ye u t'a faamu n'o tɛ fɔlɔ tellement que sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn fɛ ni aw yɛrɛ dama aw sigidala mɔgɔw yɛrɛ dama kɛra ɲɔgɔn dɔnbaga ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ siga foyi t'a la aw denw fana bɛ kɛ ɲɔgɔn dɔnbagaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'o la bon donc an ka carré nin kɔni Kansanbugu lamini in na kɔni fɛn fɛn ne somɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ n ka denmisɛnya kɔnɔ ni denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar ni mun taara dugu kɔnɔ u bɛ minɛ i b'a fɔ o den o ni mɔgɔ minɛ i b'a fɔ i den wajibi a den fana b'i minɛ i b'a fɔ a balima de o kɔni o tiɲɛ an ka bi bɛɛ ko n yɛrɛ donc o de bɛ ko tiɲɛ bi bon ne yɛrɛ kɔni tɛ hakili t'a la k'a fɔ ko n ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ n ka denmisɛnninya kɔnɔ o waati ni denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ min tora n kun na n hakili t'o la o siga foyi t'a la gɛlɛya misɛnmaninw kɔni bɛ na denmisɛnniya kɔnɔ hali ni lojura yɔrɔ tɛ denmisɛnninw i b'a sɔrɔ tuma dɔ u bɛ baga ɲɔgɔn ma tuma dɔ la a bɛ violence ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn na o ye denmisɛnniya yɛrɛ taabolo ye mais k'a fɔ handicap yɛrɛ lojura sira fɛ denmisɛnnin dɔ ye ko dɔ kɛ na fo o tora ne hakili la la Allahu akbar i miiri ma jigin o la non e yɛrɛ kunna don parce que kuma dɔw la hali ni mɔgɔ m'a fɔ i yɛrɛ bɛ n'i sigi k'a fɔ ne tun ye yelikɛla de mais sisan ne kɛra non-voyant de bon ne ye fɛn kelen min regretter ala tilala ko o nɔgɔya Allahu akbar et puis ne ta kɛra cogo min ne ma nimisa denmisɛnniya kɔnɔ dɛ n kɔrɔbayalen ni n commencera ka nimisa Allahu akbar nimisira yɔrɔ jumɛn c'est à dire ne kun taara kalan kɛ n bɛnkɛ fɛ yen
lujura in kelen kan sɔrɔ ne ba y'a ɲini fa fɛ a k'an bila an ka taa kuranɛ kalan n bɛnkɛ fɛ Musa Sise an ka dugu la Maraka dugu la u b'a fɔ Jafunu mara la donc Jafunu dugu min n'o b'a fɔ ko Kumawulu ne ba faso ye yen de Kumawulu o bɛ région jumɛn de fɛ a bɛ Kayi région fɛ Kayi région a cercle waati na Yelimane wala Tambagara fanfɛla la ni tɛmɛna Tambagara la dɔrɔn i bɛ se Sanbaga ka se Kumawulu Marakaw b'a dɔn kosɛbɛ donc ne ba y'a ɲini n fa fɛ a k'an bila an ka taa kalan na ye a ka fisa denmisɛnninya an ka denmisɛnninya perdu ten alhamdulillah ne taara kalan kɛ taara kuranɛ kalan n bɛnkɛ bolo fo ka taa se hakɛ dɔ ma waati dɔ nana se ne fa de y'a laɲini sisan ne ko kuranɛ kalan jɔ ko lujuratɔ kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛla olu bɛ école kɛ donc ale y'a kanu ne ka n'o kɛ inshallah sani aw k'an kɛ don yɔrɔ nin na hakɛ to an b'i lasigi dɔɔni e ba y'i bila ka taa i bɛnkɛ fɛ n'o y'a kɔrɔkɛ ou a dɔgɔkɛ k'i taa kuranɛ kalan i miiri bolo o kɛra san min na wa bon o kɛra vers 76-77 san 1977 ani 67 ma voilà o la i taara aw ka dugu la voilà i ba ka dugu la n'o ye yɔrɔ nin ye kosɛbɛ kalandenya in kɔnɔna la yen nɔ i sera ka kuranɛ joli durusi ani i tun b'a durusi cogo di i se k'o dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye n tun b'a durusi n bɛnkɛ b'a fɔ n bɛ segin a kan n bɛnkɛ b'a fɔ n bɛ segin a kan bon suran surumani ninnu kɔni ne tun tɛ tile kelen k'olu kan ayi dɛ e n'o de arabu sɛbɛnni dɔn i tun fana t'a ye o tun tɛ ni maa cɛ Allahu akibar n'a y'a fɔ dɔrɔn tak o b'a sɔrɔ ne y'a minɛ azim na suran surumani ne ka bɔ juzu amani kɔnɔna ni fɛn fɛn kalan na o kɔni tile kelen kɔni n'i y'a ye n ye tile kelen k'a kan o sɔrɔla bɛnkɛ yɛrɛ ka programme kɛcogo kan n'ale ma waati sɔrɔ ka se ka Allahu akibar maintenant ne boli o kuranɛ kalan na ko n bɛna école in de kɛ sa la waati min na sisan bɛnkɛ mana fɔ dɔrɔn i b'a ta kalanden kɔni n b'a dɔn kalanden tɛna bilen ɲɛfɛ o la yen nɔ ayiwa fo n taara minnu sɔrɔ yɛrɛ i miiri bɛ yen yɔrɔ kisaw la wa yen yɔrɔ nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔla gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔla o yɔrɔ la yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya foyi ma sɔrɔ olu yɛrɛ kɛra ne fɛ ka tɛmɛ hali n fasolamɔgɔw kan kalan fanfɛla la i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ mɔgɔ si fanfɛ ma gɛlɛya foyi de sɔrɔ Allahu akibar au contraire ne taara dɔw sɔrɔ yen fo ka tɛmɛ olu la n'olu kun bloquera u ka darisu la ne kun b'u latɛmɛ Allahu akibar i danna kuranɛ i ye kuranɛ kalan ka dan yɔrɔ jumɛn na o yɔrɔ la yen nɔ non tiɲɛ yɛrɛ la n bɛnkɛ bolo voilà n kun bɛna nimisa kelen min f'i ye o ye yɔrɔ de ye quoi voilà parce que n bɛnkɛ bolo donc n ma tɛmɛ a bɛ komi jɔra Arahmani de la